नमस्कार, जय राधे राधे, श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे, श्याम রাধে রাধে। এখন প্রশ্ন হলো, নির্বাণ লাভ বলতে কি বোঝায়? গীতা নির্বাণ লাভ বলতে কি বোঝায়? এর উত্তর হলো, যাতে সর্বদুঃখে নাশ হয় এবং যা পরমানন্দ স্বরূপ, তাই নির্বাণ। গীতা নির্বাণ লাভ বলতে কি বোঝায়? এর উত্তর হলো, যাতে সর্বদুঃখে নাশ হয় এবং যা পরমানন্দ স্বরূপ, তাই হলো নির্বাণ। जय राधे राधे, श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे, श्याम राधे राधे। नमस्कार।